So ayan guys, good morning. Andito kami ngayon sa Kiran spot. Sama ko Sir Moby. Kami lang dalawa sa TSA. Hello guys, good morning. Magandang umaga. So ayan guys, casting kami ngayong umaga. Abangan na lang natin mamaya kung anong ibigay na blessings, no? So, sit up lang po. So ayan guys, naka-sit up na tayo. Subukan natin tong red silver zebra. Yan, 40 grams. Ayan. Good morning, good morning kaibigan dagat. Pahingi po. Ayun. Sikretong malupit. Oo, kami rin taon doon. Jeremiah Vision. Yan guys. Oh, mamaw. Mamaw. Jeremiah. Daang ko palagi. Hi, good morning guys. How are you today? Good. Ayo, giharas na. Buang ka. Alay dere. Dako na, dako. Gamay. Balos Jeremiah boy. Grabe hautan naman. Dako oy, mga 5. Ay, si Do! Nakakuha si Do! La do. Ada. 5. Ala na nakabot 5. Tamang opa. Great job! Good morning Jeremiah. everyone. How are you today? Wow! Good. Muna dong ni ambak dong. Undo. Do. Yeah. Uy. Gandong. Guwapo kay pagka kuan po. Boy sa kali. Moto dong. Wala na. Jeremiah, congrats. Congrats sir. How are you today? Good. 25 grams pinahiram sa atin ni Jeremiah. Yan. Popper. Subukan natin. Kasi yung popper natin ay hindi pinapansin. Thank you Jeremiah. Yan o. White pink. Red lips. Huggies. Sir, ikuan sir. Video. Uy, hindi ko pa ni-retrieve. Uy, my God. Si Mrs. ning tawag pag yun. Tawag man si ate. Gani, sige lang sir. Okay lang. I-off sa. Oh my God. Dili, kuan mo ha? Oo. Miu, come on. Mag-video ka dito. Uy, hindi ko pa nga na-retrieve yun. Kaya tumawag yung misis ko, dinukot ko muna yung cellphone ko. Di, kuha ko tingala ko, uy, strike man eh. Ayaw, putol. Saan yung makina ba? Dragon Balls. Dragon Ball siya tirado. Imong gigamit nga popper ba? From Jeremiah. Jeremiah, thank you. Crazy pop na ba? Sari na masiro ba? Mapupupupupuno ka ng biyaya. Ayun oh. Dira bay. Ana oh. Oy. Ayaw ka ko na, ayaw ka anhok. Gamay.
Alright. Ayun, nakaisa na tayo guys. Ras Erwin. Thank you. Thank you. Kuninti na yun, Bigo. Dami na. lapos Dami ay. isa naka third prize. Oh, grabe. Ito yung pinahiram sa atin, oh. Yan yung Crazy Pops. Dumali na ng tangigi yan doon. You know. Congratulations. Thank you. Thank you Jeremiah sa popper. Pinapahiram tayo guys, ayan. Yes. Thank you Sir Move. Yun, landed. Mumao gini atong imuha bay. Yun guys, oh. Pack up na guys. You know. Uwi na kami. Yan, hanggang 7:30 lang kami.